Ito ngayon, huling pares natin, Heart Evangelista and Lovey Paul. Heart. Hello. Ay, bagay, Heart and Love. Ba? Yes, turtle. Lovey and... Sarap, tumangga. Sabi natin kung sino ang tagatanong. Super excited po ako. So excited. Si Lovey. Lovey. Tama. Ikaw ang tagatanong. Again? Yan. Yes. Okay. Oh, sige. Ay, okay. Ayun. Sorry. Pagulo na. Oh, Lovey, ayusin niyo. bunot. Ako yung... Nahulog yung class bag niya. Ni Bubay. Isa na lang natira, number 3. Number 3. Okay. Ang inyong double cards, si... Hi. Okay. Ayun na, oh. Si Kimpig. 10,000. 10,000. Ay, Heart, alam mo na yan. Oo, hindi, pwede. Okay. Oo, hindi pwede. Are you ready? Yeah, go. 2 minutes. Timer starts now. Tao? Hindi. Bagay? Oo. Sa bahay? Kwarto? Pwede? Sa banyo? Hindi. Sa kwarto lang? Hindi. Kitchen? Pwede. Kitchen, ginagamit pangkain? Pabiertos? Hindi. Hindi. Plato? Hindi. Ginagamit, ref? Hindi. Mga appliances? Hindi. Ginagamit sa kitchen? Oo, pwede. Kutsilyo? Hindi. Hindi siya Muntik Hindi. na. Hindi. Kutsilyo raw, Hindi kutsilyo. nga. Hindi. Pang-display dun sa kitchen. Hindi. Yan. Sino yung maingay? Hindi. 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 What Hindi. else? Hindi. Love. Okay. Ginagamit to sa kitchen talaga. Oh my God. Pwede. Pwede, sa dining room. Yes! Okay, tissue, napkin, placemat, oh my God, coaster, Hindi. oh my God, okay, chair, table. Pwede! Lamesa, oh my God, lamesa, table, chair, upuan. Pwede! Pwede! Upuan. Pwede! Oh. Pwede! Pwede! Upuan. Pwede! Anong klase upuan? Upuan na sa hapagkainan. Ano yun? Bakit ako doon? Wala akong nalaman dyan. Pwede! Nanonood lang ako. Upuan. Hirap na, oh. Pwede! Pwede! Upuan. Upuan na nga eh. Pangkainan. Oo. Chair. Oo. Chair. Put. Oo. Yeah, you put. Chair. Silya. Silya. Hirap na si Heart. The tang in the glass. You put the... You put the tang in the Yourself glass. in Tapos the ginis mo silya. ganon. Pwede. Silya, nakuha naman 10,000, kaya lang 1 minute 55. Okay. Thank you, Lovey, and Magja-jackpot. Heart, thank you. Babalik si Bantatay.